طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم وسلم أمي مسلم جماعة إسلام جاها جماعة فمن نابي نابي أمريكا نابي آسيا نابي أفريقيا بالبي كونتون نامان تامي كو إسلام جاها عثمان جابي بي correspondant de Friale professeur de Fria ala kiti tala bi nata janne ala tego min keta France min keta Ousmane Diakhabiti rene ani ngulwa ala ila sana Diakhabiti wala la wuru mo bi ala kiti tala nata non le ulingira mi jigare ala gundu mali Diakhabiyane ala ibana min fa nata amo la ba sitwa min fatu tadiana to sabandila ala bade rubata bana mi ni siri no na kana mo di jamaati be dum ya dum jamme pare tenkende ke dum be so so be balingar be ya ambodu be bare fo may départ ni ta fo après c'est na ke bar fa présenter mi be sabatri ndia mi be do akanta manal wi musu to keto c'est ne représenter par départ la mentila wuru odingira wuru esena wonde jangude ko Allah yotti balaji wonna rabafene ala ko ji nyanje na han katto mo alaka aso de ma hewtoida me kawa kolon hasali amulan akeya ma alimane achiga mane hayne amne ni mago no way wa ni moro tele ko ni moro tele ko se fon kha numero ina tan jokki na ha inde sa kuma amara lima hainde ba amara lima to eraba na nefchi tek awara yebe sendane yaje no wade do kayro mo do hatu de ngade bitati awa unka yasin tagun naha soto alhamdulillah toujours ala ko kan kano akarande senya ya sagan jama birin khabinye ena yasin tagun fenya Johnny Lauda.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم.
di berapa kalori asal berapa kalori asal ya Ala hedi do den fonko do natul mati biri na me ala ko wate ngene jangu de han sama wunta ni karambi ge fari salli do den do umma salli nan sadira di majamu na salli ali safi na ko ma commission na lanku salifu ko ben do wate ngene jangu be nami gitungi nani ankirin nami gifrin fan sama ne na umma ala de mo be do ri do jawne ala di kabasa be do ara e wati be so ke jendadi ba yo ituge ba be do be taw so furi fan ko a jawne anu mafuri jakan ke furi ela kabasa umbara na tantahu suntara ndari bayi sendo ka sende te futol mawbe be ci lelle a sengo faybe be tagunji na ci ma alamane e khafulu tay furi khasaliye dom ke saluma dimme asuto khay musu be khadiye kono ta futtori faybe be ay nelado Allah cerno mi moƴƴo ko warno tawi nelaaɗo Allah en mbatumo ngo fuɗɗi samminde ka nano bayɓe wi ta a yaari salmingo fuɗɗo ka ñaamo kono tawi wayɓe ɓen ko ñaamo mawɓe ɓen no ka nano nelaaɗo maaki yo mawni mawɓe ɓe yo fuɗɗor ka nano ɗon noon no haɗa kono fuɗɗori ka mawɓe o salmi ay ka nantina ɗum o fuɗɗor mawɓe ɓe o salmina mawɓe ɓe o sakkitora fayɓe ɓe yoni ara e ɗum ɗon en watti e sokeje maɓɓe ko sendete o ɓurɗore mawɓe sakkiti o fayɓe ɓe kadi mawno e ñande ko nani tan wo mbarame logonde dimme nan findima forira ala kaye mo ñawone hayna fala forina han domma itana domma wallahi musima yasotoma donc toujours birin fa binjena quartier na be ne fan kilon ko minde yama ba ko mu ha kulum tartiye na be nefan sak minde dera famane don jifanna yandi ena yalan jamanan kalira ala ka do ajabe afima amen abo kindia alay wusu bemba alay wusu kumba ke ba surahata mado dolo hal dolo malo wolle na ta so ma senata jita ma dan to golani ko me ku min gata jang ka tan belela donc me aga dum men beben tilin nanon ala hake baba hi saraila ko nyango nyandim ma ka ta train ko non te akusi amene ka ko to franciji to bo sede yari arba ifan fana batana ko lawro lo fana fi sera na itundo bulat wa inata dua fem barakamati ba woro ko ma nyabo aba wato kenya ma inata wabilul ti ko ro songo awa ko men dal tala nyamen anay kan di fam ifan sena dua ke awa inata million kilim fana soto kita de go ba dum jama dum be hadrali donc fa jama la sere wala musallala ya rasul Allahu akbar ko di gine xame ma chedekat ke simbirin khira onna fala mané koñe nu sene abara li umbara yalle atam fanka yalle ala khawla shawaba amin amin rabbi sallallahu alaihi wasallam abiri dinga wala nange nange
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Anak ko kali naman kami naman at nalay kami kau dengar at sedang mak. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma ayat al-kursi. Walau sampai gua habis ini ngacakan, nabi nong hati mayan jalan mulu-mulu anak itu.
اللهم صل فوق بسم الله بريكا دبي فوق دودي Allah disori baba maɓɓe luttuɗo ɗo Allah disori ba nahan luuku ala nahan luuku fogera jileeri sabari ali sabari yo Allah danɗo wetude tawa mawɗo ala nokkuɗo yo Allah dumimo ɗo ala haabu jamma kumma katara den mbayam ara ko yewtidimi ɗo yewtere ko kamɓe gueɗal ɓe mawniraɓe suka faatiɗo e miñiraɓe fof haw baba gotoɓe makko ɓiɗe nahan lanke ji e laaji ousmane nahanta masarahleke a hunjay anum a tara e nahan loko kambi ɓe waɗi ɗo 230 000 ne nan nafuli haqiqe baabe 230 000 ra hara ɓe tori ni gueɗal ɓe maɓɓe kamɓe won ton e naha alama handi dimme enane nahande jawdi no welli hedde to nafuli soto fe meni sono yanara kono probléme kadi no ton kono meni wakolum fe nahanna meni probléme ɓeɓe par ce que sa waɗi probléme jawdi ittatama e mum a i problème de soto meni nafuli muy bamay madde fo hijabu aji yenataɓe goɗɗo de jaɓa e mu corruption kobri tan suguma fala fe jiiso i han fulu ɓayno sa howlori Allah e nelaɗo a ɗaɓɓiri ballaka Allah e nelaɗo mum ka wonɗa o ma andifima kono ha sali i ñogo saka alama ina ha jigui sa alama ala ilu dede ay ha ɓe jiwɓe ɓe fo heɓa dewde laaɓuɗe e baranna nafuli ba wonka alama handi dimme nahanna falima nahanna ɓe pi ala ka hijabuɗu e ma ɓe heɓa dewle ɓiɓɓe worɓe ɓe ƴetta hambara jume futi ala ka jiɗi barkelu ama nahamma toto ala ka kame fañi fiyama yo Allah ittuɓe kala hara ɓe natani lawol iblisa e lawol ɓeere e jeeno e bonki kala koynete ko ena hamma sentina ham findiman kira koɓi ala nama yara findi e ba e kasu gadi ko nadwa wonka fatiha seññiya sagam nabama joni se gayni ɗum duwanude kala amuɗo e haajuji mum fof ha wonge won duwawra bamane na han yetti yette masoto kelife a fayma fafe ɓe ala majji a haygle hawri koɓe waɗi ɗo ko ɓuy kono kala waɗuɗo ɗo kadi ɓuuɗo e ɓuɗɗiɗi hawtite duwanude ɓe Allah jaabine fof e nahan nabaɓe anum nahan yetti ɗafuli bese bese ɗi ba won duwawra bamane a mbe jama be kontonna ba be senna kango mele aw nga fo sosu kango awa d'accord janga kan le sota iba mele la ndef 5 minutes le d'accord mbe misini be jama be kontonna na follow le identifiria agana sike yo parce que nimbe tala da menna kama min semaine wala c'est important so quand même non misili me dama min be me badin dinja nte na follow le jenti firia bari mbe se wari ali mamo le folula soit nanti jama wala terbiya wala jadi ba ma wala do wala sagwa nabi sagwa jama sagu wama ya tige wonna fo kana ganne bay dan tegenu dan tege singe na ga e ga yelina ya Ura katana na masen singina masi. Donc na yeli ba na sa kele kindia anu yele bete atam fa fa ga fa masen yiti khabil khilira ana ga salama masal sallam ko be muslime jama be konton muslime ma birin abirin khebuma ja ha tokola ya ranke khilira karamba ya tokola
karambaya tuba na bon sabirin khilira be male soare na bon so be ala mbemba soare karamoya ka lon la khungbe ya kan ka lon la khungbe ka kuntigi bele bele ka horoma to bele bele ano khilira ya ka kala mano no tokola ya ka kala mana nana ye fremi makala mana kanna nana ano khilira alimamo si hakotunya imam o imam central rabbi ala kasima santa fa malaka bu kunna be aka hakatu mina ya min tata kuma fo khasa ma sende ma sen min se min toro ma sen nagan toro e hakotu on khadiya mi kamali dindi nyale mo dimadiya se somaya nara won khadu dimadiya fera barmin ata jamatima kona ga fa ya kama fi gadu ale tara fueka ala makhandi nam fen yamara surtout nyato ngolu beja surtout ga sali lonni le mige yigiti na khaira khayana wo yama ala makhandi femma noyena na bay noyena nu ala bara bo borera fulor ne nja hangolo wonna na ganda be fule ana ya gankera bi kuntoti arakuya wondere fena nakinu sana ko mada monti won finna sana ko mananna maccido to nampalama ita ko njaga mo nampalama so senin fula tan taganu ya kan ketan tagara kuya ata masina kelife masina hana futa afa futali hana bima hatuma toloni wol be kili wontan nun na singera mi ge birin kere sana ko ya tan fula ya kan ketagi so lu njati gi mo loluti so se findiki won ya tige na mo ya tige na ni radien sita ja ina to yeliba abeli rito usman ana mu yam falama usman o mala nga fera bela bana ala khaya ferma ala da sana min digo mata ala mu yam fala wol bema abarma ala ilan sana ala khaya febirna langima jagabe kunda be abunna no be ala mu yam fala bema jagabe kunda na de nani na gabata masara ala khaya febirna langima ni radien sita ja ala ni ala yusu sababu kayato na gamma senti fei ke abeli ji usman na sabu na kanta masara ki ala yusu jagabe an sabura wodingo lolu de sigirinte no ka de mo ro be ko na kande to ki bitanya na nun be ke tagi nani ya ka beli ngel bana wa en fe nani ya ka beli barintaram be na la kafri mara gata lo anun fama nun kelfe mara gata lo ka yuma na kandangi ala man kitala ala mara giri num fama di jabi de antana la ko labu anun ala yin fama di jabi ko la be ala ma nan ka fanu bara ala batakiti ala to na gira ka beli bata dai bala mini girasi taraja abala bala girasi libe bata dai gundo mali taraja abala gundo mali libe bir na kan kolon friyabe mata ja kunda ke ba be taraja abaja ka bi kunda awa girasi kunda khamo ko bir na lan libe mbi tantula awatan tuma wal sama duwa fen na beja duwa sena nabe dindi wolo habo dimedi foni ken nan duwa seba ahadi alimamo ma aga so imamu nyira wala be duwala imamu kayara makandira ba c'est vous détail awa yamane amangaya ya watele se koma hein watele se koma election nan ba vote okay no do mane vote nan ba no ka do ni wi ba ngato fana khayla ka me arafan abata boy ali ma barabira atamas to masona manga sto masona ni gali mam ya dima ini mam ya fi mina kama foni sa ya khawot ini wotala no tam fo ka saya iba imam ya yira de o kembe continuer no tan direct na ga han saya ala dum bola da radio yele lale logo imam tan hadra ya temane karan kutubo ko karan kutubo lon la khumbe ya kan kabirin lagina birin na kan kula ha lon na ga wali yara no ka ma sendina ya al hubbu anaka al hubbu wal qubulu wal hubulu fil ibadi ala taala ba dogo mini sugandi mo ko nyuma yala ala migina ga sugandi mi fanyi yara holu to ko fo anaka no khile fala li jikri li salihina ala ko mi li dhikri salihina ala ko mi gaya ala ko mi fanya khile fala tatanadalu rahmati nona niyama nembe goroma wo mo ko nyuma wudu no mi fanye wolo do rombeja ina wo yabe mu yong yara be alla ga no wontagi al mamu la duwa fe mala bunti imam ga duwa senaya alay usman kende ala usmu yalangi aka duwa aha imam ga makandi ko ala min sana jangaru fu alay usu ga santela ga bila malaka fu kifan bare usmani min jana bante na ganta masaraki ari janna dingole ari dinara wonna ga feku
min tamita faransi na gandangi faransa ka fe ntoro tarante jede itamun nanade bari ngamele ina gamme ka fe hawulu muslime yato mi khibar muslime yakui iga mege muslime yato imo muslime yakui iga na fatu muslima yako imman gafta masara muslime yakui anun du amili jana keja anun do na gara ba fe ke fata masara lo hanto na gara ba fe iki anan ti banna imbeto ala mu me ma birina ala ba taala lo la kola ala ga to ngunde ga fe inshallah rabbi de mo rahman min je janta wala da tele ndana kuma yamana ganna be kidan ya gaji ma sengi tiki o dingira wala non men nara non tan ta tempola kala mara mulama ka ma son kon kuya o dingira wala bol musalla la nabi yo mayel ba ku yan naki ufe kelima yire wu ya sa dua wu fe dua wu lima kambera nti foro ko foro ka tunti ko kuma idua wu ma banki nan kui fora nan kui ya quartier nan kui sa fe yire bete mi gina ga dua wu ya bima mi khayama mi khayya tugang ne ko mai sa bete to na kai be foka ala kene ka mala kena ma tunguma men dai tanna ne tanna ma sen ya rabbi atunguma ne non de na mi khayya mai munyon ko sinde mi khayya tugang mai kuma wannan de lan ki sallima anu imam ayato yeli ba imam fe masen ngfa ngamen no konsa na quartier de nan kui na quartier olympio be na kan na ba na to suba ka man nan fala feiki na kan na ba ka to suba ka na fala feiki to bito mu musalina mu gusali gineha al majaga nan kuito la khiqal nasu afanta gam maneyo asarna mu fi gafe mayo na to rabba to mu ha quartier ma sende me mu ha quartier kuito am hutan wanya am re musalnato Allahu akbar salli keren ha absence atambara absence combien de fois mi rio ma ha absence kolo salli ha absence to suba ka fe mbangi anaka suba kilo sagan sara a sofe rabangi naam nora baaxi 10h temune di sube ana kana sa so kadem ba kaji subeni naam ali demba bara bata soto ina ga nyimmal loge bela ka fa bangi anaka niya anaka sabare nyin do konji anaka lu manni hantal fana temui amuno bangilide abangi ale tem na ma ale sal fana barali anaka so ya min de kui anaka sube tongo anaka do ya min setima anaka sali ya min na kambi ito ke salle asube tongo a gon sabang lema ali gida barga don do senginde no lo borta nginde yala ka ba tina nana no tan ko ata refe muna yangi isube nga ye tara a do antina ba mo ka tre ka sale ka muni ko ko ata na woni rabbi ala ka hinnante anu ne ma dume won fa mina ya rabbi no nan na baagi yala ka isube tongo ana arate kelife no sali fanama han fitirima sube nyimfe sube na position kere awuli na fatei akinde kisi Allahu akbar mbiyo ma ko lo fe na ba gina fa yati ma ko so mol mundun tayya numero tali gena kali sube moto ana position kere ma gena ka mor ana ka po mamori iso mol mo sala ko mbeto yikibe yala kamera ama sengine be sube na kan sara na ta bi sube sara de ne ma sara ka timade na ta bi sube sara de ne bi sube sara ko men na wala ka memori de fa ya sube sonyo sara ba te mi han fitir na ya sube mbara ni heta position de petit amma sara ko awulina fatay sesebir na fatay ima ni for ni kam fa na ka konta fili ana kon sa imam ma ana ka imam ana kambara konta fili sale ba sale bene ko yamin nan ku khoro nda ya salde nsube kan banki anna kan naso so madem ba hanira demba na ka sube ni kele be sale fanama han fetrima sube rinde kisi amu mo ke fes ana position ke ka imamu na karatu ana ka nto subaha sali na ka sali fana sali ala makandi ndera bane khamiru ya kan soto ana ka saldi ya min yi kui nta imamu fora ala ka ki jahannama tema ma dan gona ne
wa musu masinte o ma fa wana ka masinte wo mbare yo imamu mbeta la jeli tan anta ku mbare won kam findi atawullara imam la magam gurdana kande won tambara men ni fi no magurdira afali naynu ala defan merci beaucoup Sidna Yunus alayhi salam ala ha mangayato khonama ato gitem na kamalon letu matirinda ato ga kami matem na kamana fasin kunku kana kasin ye qoraye malon la kulun kana kamana ki si ala ka mangam sefala ana khala amasin kana ana laula annahu kana musabbihina talbisa fi batnihi la yawm yub'athuna khamu findi ala khilifala nanna num benu akasin yaka furukuinu alumena hali gama lokay Allah wa to finni ala khilifala forina na bena akasin yaka furukui no fe an yakin kini khama no ala khilifala forina won yama mama ina won nakayima won kay mama khafeite won ta ya khafeite ma khaytin rin tara yoraba won tanantin rin tara ya tin khira hakuye ba won tambins ga won san haiso hanta muso ya minyu kimi go ma kulum ma ndena izin ne nde amboshe nara nde munsara para ka fakati kema mufa alamma biramini kema mufa alamma fudugri kema mufa alamma nde asare fi no fema anun kankan dena kan kanka bala femfe kankan ma dege de kankan ma reserve ma sa kankan ni bangi system sa ka tanyira kana kan di man fa be wo man wa ma afo ngata ka tagina ti no wonna kan raba won kay ma mo ti de lui be ya khadwa wala kan mangia tungu mane ala ba tungu ara kuya be yin to gali imam khadwa bara yabi ya mimma doit sabarania subékin na kado ya mim ki 435 minutes subena ka sate de 14h à 19h amugang ye fure mano te mano uyenga mano pemiri tango bara ya kamu ya ba ma na kambirin sala kamme lo kala ka mangabir ya bina few idona sabura yeli ba ka ma senje je nam fe fure kulo yeli bay lamane khabinja lamane khamase tamma sen fure kulo ala hamma senri ala karan kutubo lon la biri nokolo lage dunna bi nokolo naga fi yakan ke lon la awaliyuna tamagore num ala kolonjera jene kha tarikh kolo khayato amanna imam do tan nabama a kolon fe na kan imam ya abarika nda ke imam ya fa won khayimam e binja won gasalle binja won kawo mahadiya fi ma saraka marago hadiya narabi ona saraka fe made ina me saraka anu hadiya atagiba borima saraka munse ara kuma saraka munsara munse masaraka ala ramanga ya sama senri inna masadaqat lil fuqara wal masakin wal amina alaiha wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal qarimina wa fi sabilillah wa ibn sabil misala daga naki nana be saraka kuma ya de no Allah ki yakema anu saraka ina me saraka c'est vraiment ba fekri khara kuna bisa kayimu aba fekri khara saraka khamuna abri yakaba saraka lan naki khamuna abri yakaba khamanga nafla akuna kana ba fe no saraka era wose no ko ngambir na ba mayiki o madira mineba o mafutugire ba o makura karanje ba abirin hadiya nara o madwa o femfe ba abirin fin hadiya nanna ya hadiya wonka aso ma imamanu masalle nyire kala mahalbe doga ko marakuya fornaka migende van kella makuya foraka masenji ndetele boke Bilema ya kwaza kafe bara. Ndage tunyi fili. Fan bilema ya kafe bara. Alun kwa yakri ba alun repete fan. Alun kindiai. Never ka bondi lakhiri. Iwa mane ka feli fan to kasa kerena. Wonga fera so ya kwa forukima. Forna kabrin talogi. Ibrin sago. Ibrin nuali. Fatia sakanga tongo. Alela sana hadi na hambahi. Alaylan sana khadia na kambari no dubase anu yelba na hambahi anu yelba be wona nambi malam fatia sama babirna malamma alon migina kam birin jarla babe no birin kha sahadia na ota alma kan
bafi ba ko ko bi taxum no kam mo fala fu tawun kore bawo jibiri kele ba kuya jabrin kella makuya bala kana be bayi kana be ko kana be ko kay fanna be ya kana be friya kande la mo dan laki na bir mala alla bir malam be to do ya be waya bi mala ma ko e mi do ma ko alna ko wo nyama alna ko wo nyama to duwaw daga woni wala wonyera الفاتحة 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 حجاب يا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله بلغ الناس فلقن الناس ala donc kadi fo do on sa ti no bay do yo fo do Usmani na fanga mukada suki na tulati la jabu lay ko ya Usmani wala ma na tibira sa atena banta dinna la atena gitta salam alaikum wude haja wude dara me kunda ta haja mama dan soko dinke folo ta manding wala dimbaya iyo ayu alay karam be mba docteur al muntuluti aha d'accord donc ko to dondo ti tangeti me mbaji kenti iyo ampani bimba ko to fan kenti ay telefon nga sem fan bimba ke wala bite bada ko awa sima merci awa d'accord nse kili hande Allah barakatuhu ntala mo islam jaha france hata amerique ma abla ajila abla europe la abla afrique la benna personnalité bale ya gande islam jaha yi konton volo itamin keta tele la kala ti france kono ko janga di ngolo hiño hollo mbata bara si amanke usmane jabi ala itati bimba to hambi mbe friyale bi friyan janna personnalité bale ya jambi nindolu maje bari ga to ko mene nakor la jamion polo min teta ndoli nyala teta min nakanna muto na nala wadan wala keta ban tan dingoti simaga ala ila sana dinke folo aba wo dinke folo le muinti isa fo inema ala imami simaga docteur le fanamu adon toli nyabe la tela be docteur yale la adoko lukasi ya natigi da dingo
mba surba dingo mbaba mamadu dingo mba sodi dingo bimbe firiya ala ka kumi fanan ka em firiya mben taw dolema firiya la miningo kono prefecture de firiya ala miningo asata ninde asate ba sous prefecture basi gine be e ka kunti yale dia matin habe ateka be representante na ta kame bolo de kila janga ya khormo de na tawti mena dante ngakor sagila ma konto ba ka ndindi ma ku sama kele ko ila jamion fodo la koto mbo kala male bi abe fir yale adingo do be France sangi siama abe docteur yalla mena wona khasagi ko la dingo albo le jela alay baba saho alay dide awa tadimbo kala na president ba kamari ba dan soko alay mari ba dan soko hala sani kalima mo dingo ha italla kalum baba dingo do le faranjeja kuntigiya bata diama message wonya mburto kataka manna baba dingo filime na tigida dingo wodingira ro sallallahu alaihi wasallam tamami naam i konto korla jamion de jama e ko to la ko ADC alo do ko na dingo siama ngabara ba kato France ale baba sima atela ha ibe mobiliser baraba ketato bare hambi jami o mamba bare mi to me into de jami on folo to ya go do bolo to bare do yi man fembo folo bare hambi ngalo na benya ngado wala da frama si yalla iyo awa hambi ala sago annabi sago isago e ha munje korla dingol la ko to be into aninja hanga dingol te ba atolo fana fo lo bota fo nyolan to lina sanji siama albata tan de secteur ke ibata tan de la sana konte ke ibata ali fake ko dingira wala o benta dambati alhamdulillah rabbil alamin be mo fula jahangoy iyo jahango minti iyo duri kutolum iyo ame ndoho iyo ame fara iyo jahanga ya Allah ha jahanga ya da iyo digate jahangoti iyo ale bi kule iyo parce que ni afu ko jahango sai iyo ni tata do la do to barla iyo ha jahango tara abukela ko jahango la henke iyo sabal iyo ida to jaw jande jahanga fi haytali jahango jahango muniti iyo la silo jati mot iyo siadi jahanga ya munti ha sanolo mu aha tulumu sanolo jahango mu sanolo ti iyo kana tulum fanda nam jahango bi jaw jande iyo min sake jahanga ya hakuna biji Iyo. akal sol nam bi alhamdulillah rabbil alamin firiyam be jang Iyo. na ta kabi 75 75 depuis 75 iyo fado à l'âge de 32 ans nam sans biso banu fula na ta dinki na tambe mbulu bari nga dinga be sto jande iyo na di fado di oro le be mbulu bi nam ngo woro be sto jande iyo ka ben fan na ta jam mo be afo janga ya nga itale mo hol ko jango minti iyo mo be afo ni nata ya kan to afo isa fa ko alhamdulillah rabbil alamin parce que tamela benna péchine hôpital iyo français la hôpital iyo nga janga itale mena ko jango nga ne hanyini nga ne aseno iyo ya janga woje abe sada du so ante kunyu makela mo hoye amo janga nam janga ya ni ndolu ko ni janga ni da se sande dolu ni da se sande dolu se to janga dolu sasa munna parce que melari mfandele mbedi ma ne yari iyo ni fenti bulu ni lima na te do fi iskono ko beke nam janga ya mo kan tulu wala nam munna bo stale sadi c'est mis ala min dimma tulu yo wala ko kujumati nam ni hafo kita fa to ala min sa fe be so to ime so tetanya donc fi alimania nam har salo ni malimana ibeno salda tonya ni mana ibeno ala batula nam donc jahango mo limana tugonati nam c'est-à-dire fem me jahangal temo ame hafo fe yente jahango hadde tourner akuma fifiri wonti nam donc jahanga ya janta nga wasu wala nam silimo mo nyante wasu minna nam tafal ko arabul wondulati dante dulaha rawno labo bari
afi ko na ke ko safu do alhamdulillah rabbil alamin c'est bien ça mbatadiani donc wala naam mata ato men be jela iyo sadi yiri kunto hara hasan kebe keji jeto am jiro mo avec bamboti naam mba fala ndol ya iyo anin dingo mini be iyo tob dugu iyo iyo ikana janga ya ikana fala fusula jango mo jango lati d'accord alsa no so iyo mi do ala liye alma la tangala alma la hijab alma la firna amin ya rabbi alma tangala tiabo la brisoma parce que dunya wala bi c'est la mondialisation naam damba partout là ni mambe abeno benna naam même mo fala fani janga ya iyo jande ali ngi hombuta aha ngi hom fasa naam ngi hom fasa iyo ngi hom fata iyo parce que ni fen bente bulu iyo fen ti tebulu ton be bulu iyo ni benta melo amelo tonna donc dunya o yalo naam be meke bandati lungili naam be meke lo fardi naam ni se ni fen bite bulu na hinne nyonna d'accord ala sana sa sa surtout allah ala de basin degon iyo wala bisa d'accord na le benta ala sono ko be kala tonna iko ngabe min ke ADC bon albe man se wa ko la wala na ma ni c'est-à-dire ni mo hol benta iyo hali fenti bulu amelo wallahi kunna wul bala soto donc bi alhamdulillah rabbil alamin kulla bi ni tata kurilla iyo min bentor lim to iyo fado ma bénéficie du stade folo parce que diko be goleari ta ko fana be goleari alors que ko boké kurilla quartier boké naam mais ba boké fama marche ça ko fa musile quartier ala ko dikilo ko d'accord ala al mun demala kilo amin ya rabbi sallallahu alaihi wasallam merci o ko la boy ibe karamo dam tala to men école boy idun ta école la sando nte bon ta 1952 d'accord et tani ndino ha groupe ki nte ça de deuxième promotion mon toliti iyo nte mfasu dans soko iyo lan ma fa ñoro kamara iyo comment ça s'appelle kanjura drame ganda jawara iyo kanjura jawara o bantale iyo madalu baba de moti iyo kanjura bon ngasia iyo donc do la xafa ala fara ngay tugu iyo to atumo ni nga examen ke c'est terminé boki ni me duna collège iyo be ta non ala fara ngay ke o sangala en 1958 iyo mo sabale kayita korila iyo nte Bukari Kamara anu mal moti bara wat afana mata fa iyo tare na ngol moti iyo ani ñokoro Kamara iyo ñokoro kembe de Kambilan iyo batala donc nte don ta lycée classique iyo Bukari don ta lycée technique to je savais le cours complémentaire iyo horta don ta don c'est bien ça en 52 fait tout le monde la dernière promotion de colons c'est bien ça donc tout ça bolo sekata mais on fana tout bon bourse fana autour beaucoup cercle ndreke deuxième non gadir dialdo dial mon wala docteur Mamadou Sali wala que premier ndreke deuxième c'est bien ça hambe sante ya ala mama kafuli alhamdulillah bu nyami nyala dima mbe bulo bokato sallallahu ya halin karba ni so ala ko mbe bulo ba ko ala me sima ala bay jala min drofa ko janga ya honneur mbe bulo kono ni rajan to fana mbe jali si amanu te me be ni la rimbe janga ya ko ibata me ala sagwa kan tulum fana handi abasinte kan janga ya mu jangolti jango ke be jangto abek su fo jango basinte donc yo awon batase wa sey am famma mbe kenari e tenen tabatu bo jomu 43 1943 saventa dallo ko tete sanji kili non dallo dallo 44 mo 42 non ngo 42 le ita halo dati ngalo eti wala malo dati nya sediyatan nallama ali tulolo de nya sediyatan nallama namu wana ha kasi
alay ba nimma iyo anala dimbalu iyo ala yi bulo ke nyi sikilin to iyo ko ala yi gunno ma dile maka fen kaza ke maka fen iyo ala yi je wura ina iyo wala musalla la muhammad ka kana jutude iyo nin sa ha guma men tere bu iyo ba guma la walla aha kala muhammadu iyo abunya naam bata abunya ni so la kaza kala maka fen adin ala seredin ala seredin naam seredin iyo ke alle bunya bolo to ati ite tura ka tema iyo wala musalla la mamuri sala ji a jom ma konti awa da ko se be kumo le to benna ala sago annabi sago mbatame ala silala ala juma sere jam njefiri yale prophet fir la mujanti sere nyulo ka gundo madi mute baba ta meta ala bata kita la fana bata na be ngako non tabi ku mantaka bari kana na sa tele ka boje ki manna mo yan tuti kanja ko le ki kana dun sa tela i ka bonya iyo mo malo ki dun ta mo malo ki bota iyo ita fanga sa lo e fanya wole to ko mo kontiti iyo surtout mo ko soto ta sa te minna iyo me ngule iyo tu bangole mo bare ala bata sabete dingira benbi firiyama ñinin dole na tawti mo fula la ka dunya mate de nam depuis mudu taja depuis na taja wala tamu dunya wala janam be samati nam ala bata ke kairo en mata ken alifa ba nam min ka sala e bundo ba di baba nam parce que dino tembe di nabo ti fate ma sala fayda isa penkini ne subla wala mu digo atele mu ke fala surtout ni alfa dita din kendo botato aw keta baraka mo goto e sa te fana na ta nyabo ute il ko mo tende sifa di mili je majigi ndolo bi be do bare na gudo ma di lonne mbatana hanja bare muso fama be jala e buwa ni kan podia mfa ma di do tata awa na ta fato le to bare sili kilin sila si aman se bolato nta malon sa taraja malon se bala mini taraja e batame ngalon senyulu taraja alay fenge alay mamadu jakabi ba ngalo fa do ko le fatwa ba fatata ayo adoko le fatuta ngati libe la tamaja e batame ni alifa be jam alifa la barakomu ala taala mammo ko to ko la dafe bara hawulu ba ko to ko la dafe wa adara buka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini fo mo ko kanyi nyale wulu ba ka fulo atalla bu nyamu non tani ko jamaate ko sallala mamadou ije muhammad le to ko fala bara abulay dum bele jego ababa la junjoti bara wala jutu mayente abulay be sey war kadi ngo bata gradi soto abata ke kilati abin ba sey wata muhammad fana be sey wari ka abota mo ko binto sey wa fulo benta wala jana ke alay ba andi ngotat jabi suleimani mamari gole kumo sala sama janne alay be dam jabiro kala ma hukura di ma se tanto adole koto ni ade di woni lube jani mande hanyi sobo ki la sere ki baba la ma ka femo di wen belo dula dole to ni baba ntelo dula do ti ni me se wanya modeli do kala be yin si songo be ba kala wala ada di ma 5 million ni ga da to lo ko ba lu fam alu kata kalu baba nyasi go alu baba ka kudo le gasa na man kudo gasa nyen sifa menke na alu batana bar musul batana giras ke bay bole mela katra be ala ba di mama katra ba di mama ise jabiru ke sena ko nya mo dingira ba dunia le be na ala ina sala dunia fana ngalo ko fana na tala firiya wo dingira le sala sia ala kana mari mo ni da tamala lo ala musa wujma bulali ma ke sa wuja ma e ta wala men ala mujahiro di le ma ala ko ne mari ala sallahu ala mu fe bulato ko ka sa ba ala sa kana so ka sa ba sallallahu alaihi wasallam alay turbol nam iyo nam kasi on do ko ma de so nyari iyo ba ka nyari nam kungo ko kama e kolon ten iyo ko yo man nyam ha ko lo me nyam ngara ma do ko nan de ala iyo dan kunte kuna kwara ka do de ala iyo aka ila ko bula le mi ke mate sambula sabo iyo bato kuno ma cliente per ba gente ya aka ngaki na kana ke aka mando ni ya bana iyo
ane ya visi di mo ma kan kun to kun ma ba ne te ko ngari ta ni ma ama ba ne te ye ngaba ma ba nga sa ba na ama di ja yi mo sa ba iyo ani ko lo mo na nam ko kan te ala nam aba ani sing no ya nam mata nya mata ya ba oh do kuma ta do so men ko di ko ba de mata nya mata se wa sa ya ba ma oh wadi ke dan so do ya ba so do ala mi bara ala Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ay ko di ko so ma kan ka na al mo teri le ma de ma nga so al ma do ma ta di ni ali ko di na se wa ni men ma karan to al ka de ma ni me baro ko ma ni me ka ko ko ni me ga da ga da ni jang ro baro ko al ma ko al ba da ko nyo fe me ma haja ne al ma jang ro baro ko al ma ko ya ni ala ila hormo de ni ko makka hormo de mari awa d'accord katara be ala gundo madi ba ba ala kiti kambe la khalaro la da ngilim ma ala sara ko ngabe ya ala le sey no phrase tulu ka tala mo nyale de katara bi ikam nte katara bi ni no ko ila jama lo de sere kunti go rupe da awa ila man so lu fana mbeda nsana o do to ko to sai bare ko mo gala si ko matigo ma ko ala kon se gabi do so to le takala nyamen ko dingira wodo عندنا سوما أم سوي ما دام سوي يوما هم مقولوا بيجي ما تعال ما ديني الله فلو كني ما تلو كني ما لام كني ما لام ما بيجي ما كلا هم كلا كلا تاني بحال الله سالي الله سلا لما هاي زانا باي هذا نادي لا ما ايوه حول كل ده انت اكيد الى سردينو اكيد انا تاول ده اكيد kisa kile sukuti bae yote na javambia femba ana sukuki ya ndio mahabi ndio yote bolala tunano huko basi aka ndio sukuti basi wale kemi sallallahu alaihi wasallam da ila mo bo sallallahu rasuli qala amma sallallahu muhammad wa ala muhammad jamasi hakita ko jamasi akotu nda kumola siala so bataku baida grupu fulani deja kiriya fondinke la grupu beja dolu be jankono dolu be imedum na ko men nga fa ni na sere dingol fanam bija dingol fanam beja alo be ko no barba fa hafo nyale bata sewa bari na wona meke wofa mu findi madira na wona nyinsi afama wati ko wala akeli france wodina na bama wasia abara wiya neno wo fole ndo to mo bara fa na bo bore biasi ko yenden ko hayi do bo rande ba di dépense be le bata gole ya alaykum salam bara gole normalement sa haji ke kilinga enta yega konton di kerel assalamu alaykum da hantara manke no ko fo hakke ku fe ngoleti mu findi ma fa ga findi kurse nanna kilinga isa jigin din kilinga ya yega konton di kerel la kala mara si faida na wona nyisi afa wo fa tibe inyinge na mbura asi krima efa adante gabe na binja tankungi baraba dum batakrakel abara gerabade isa tarakem foni alfal duati fo pore ga duwa urabaybe ba hana madingo adamadi keta atinya wonya mi fan konto ira fa yete makioki ka kuyeba mun fa ma fala de yete be yete tanamuri me na fala me be tanamuri mi fana bu ifan bunya yete mi yete binja ma ya ga tigidanke ima kuyaki ima sobera non te dingol le mu na le mu angai na mai goro kike ani tuma do baram su dolu bat amagina nde na yama hana madinya ko non na bunya mo holdo aga binja mi re nan do tundo kike di so to non do wodi na kambare ki na ga binja nde na ya idi na kambare ka to mi rinde fan na binja ma illa tuma le tena fa isa salata iyata ala taala tamto itan bargine dingo fa on do di muna sesara benal le tantula mo nge nan tantuma abi tantro bi tantuna mo nge namma tantro bar musoli tantuna ba gine fambe tantro be mamali tantuna mo ma me fambe tantro be misir mo be tantuna misir me jama birimbe ala sago annabi sago mata se wadan won tala mo bara se wadan jiyo mara se wada du metala khe
inya gali muno matera fe de dera harfo bandi abara kala funyo der mankan kuma lawo ay tamula ka way tawaliya tanya wanya fi hada ba fuladi fa findi kiyo ki fi ga daya kerem fala ala ko mi gay fa ngasa bara la kon se wata mu bara ma se wata yama be wa sere de ma ni ga de am bara se wa do bara na bonda ala sago annabi sago yama sago wala ke musalla muhammad nana rasulullah muhammad jamal de tara ala ko hande ma fatiha la mu yama ma kula ma fure na kina be ala ko mu ga fatiha tungu ala ko jamaa ala fal men se barako la ke fi ko to ama sa yinde wala musalla nana rasulullah muhammad e balogo kan na kay balogo kan awa yele ba na kay gati fa woy france ne to ba ya pos kay balogo fa na ko mu balogo sallallahu muhammad aw moto be nu mari ko ningi jadi muray dada Sirinu sagamara kilin nim fulanin sabante mo fa wo xebu ina tale kana ja ka ke ba konto mo ga kuntu ki xebu e gane la kunti go konto mo ga no toro sa nanu toro la vrena gambele ga ala ya fama usmane min ta tali kiyama alamu ne malama aw mo to be inu mari ningi je murayna mo na be na krane ina ta wasilo lela fria 13 quartier le be fria jam ne ga représentant nam faare ke wolu be la représentant de janalate am ko beli ne ga janga jan season Muse Kaba tiama dadulai kaba jabi ke bo nyama de ngain toke Kaba sila 13 présidents d'animateurs 13 présidents d'animateurs a fait de biray nim ko la tasate ina musi kama yena nyiri be se taka inya ina mo la tema DCC ma nyine se taka DCC mo kan DPC se taka DPC donc ina ga muno maguru di meno sigida ibara illa jagilima bata ala gundu abana na ganna ba fria abata kumi ke fria da dige haya yuso ta ki mu fa ga bu ni ndu ta sate la halon ki to mena ke bu delegation nyimbe meno wulila kana konto ali mandelo do be turi ese ko be yinu mari ni hije jamuraina be le ngana e gadan ita jawo dingira le to na kansa na fere mimbe ni de plan masa be de fa ka ga ita la ka ga na konto dula na furu sakna be wo fore saki be da mange wonsa mbaga na kanna man sa ke fa ko ba ke a hansa babi ila ga bunya alaji la bunya ko to na kansa na fere mimbe lari woka mugo tan 13 quartier baramatu 13 quartier mimbe firiya ja ki batala saka politique maradi politique intade ka fode firiya jeunesse naga firiya jeunesse ko amo ga ko mafala mo ga ga tara fala kui hi kumma ko ki hi la sante tobe politicien fe na gambiri politicien be fulto FNDC FDDC mouvance parti pouvoir ina bireya ni bulata la sai mugo tan na minima mugo ti kanki tolol silo hilo karoto be mugamma be jamejan be mugamma de tante janela de una groupe nan to we ndara wo groupe de kone wala matu e bata man la saka na hansa na ko nyira limbo kumati e bare gi findi ambassadeur de la paix africaine la ilaha illallah wa alite go possible ambassadeur de la paix le firia parce que walina ala igundo madi jahabi awalina na masenge ila walo le be nyita la donc xam ko sa beli no ala la ilaha illallah muhammadur rasulullah tigiranke dunga muto dadulai kaba ne tebuma ala khibu alo kami ala khibu ala ka kera nakane ala ka sula ya su hasidi mutindi ma protigira asa bindi mutigira anubuma ata bayona kelima khabi ala khita kana ma allahumma amin ya rabbal ala khisi magalo allahumma amin ya rabbal وفينا كنا باقي يا قابل وما رمى يقولوا بعدين بس وبره يا قابل ما صوته وتنبيه فكري يا قابل قابل فكري إنه سوار كنا ماتو إنه كرم باماتو يا قابل جينا ديه نقيبة قابل بيلين تديه ولي وننا على جري باتوري خامة مدينة را مبما سليمان خامة مدينة را أبارك فني أموك فني أدوك فني وبره كنتي يا تيابا ala na ko galo kuntigi yara wo pe fanna kam falaki ala kana peso fiya ala na ka teso be waya mama lanke lannante ya namfari na lannante ala na ka kana ala sago annabi sago wo sago mugubara wengime
dolu fana na dante golite alay bala mini ko ambassadeur de la paix di Firia ki bata chewoti ni ga ni nyake mo ko ala taala sabula mo ko nyuma lolu sondo meto malaiko lolu bulu ala bula mo ko nyuma lolu sondo meto wololu bala jensenna ko karima ni sakani ni ga kurum fana asabula man ko lolu sondo meto hala jensen mo ko lolu sondo meto ki ga kurune isa fo to ki be to tinyala ibi to tinyala me ku nyuma ke bandol malo ko gundo ma dibe min toja bar naringo mbata ke misasi mbata ke kila sala si dunia le be ngasa wala ka to ngafili halo go gundo ma di yuhubulu watan min al iman ifa so kano limani ya dole e gafari ya kano e hi fanga kano ni man di fanni e me ku di ma ke mo ni godin ta takala kiyama ini la walo ani la barako wala be takala kiyama itala khairo imbe jana ki ifale nyala ko mu kunna dia baleti ala sa gwanna bisago isimu husaibu ambassadeur de la paix de Firia isimu husaibu ambassadeur de la paix de Firia wodi ngilale mbari musola albo le mela nalu malo foto ko dia tali fa man dia liba awanta kala man dia waye ona utala katalu نعم تلوبة الحمد لله رب العالمين على سما تعاونوا يلين ولا هم يوم بتالو هم يجيني أباركا وفي أنجي mbanda ama sema ube namo yala gundo madi namo kwala gundo madi mudindin kortondine aga liyo muna tawaliyo wa kubeta muta ko bezuwe ay tololo ka dimbinya turu ko ke na be na lune hambe abeta wotole ko muti ka to mabede ma wulula men na be na lune tonya atola bele mo makoro tonya to kun ha ben deuxième budogo ham ben deuxième fanto bunya ala taala na be mo kasara se fanto bunya mbanda ama sema ba kapira ona ka ben to wuci iyo abidi nga kapa mina ka ben do min be je janta be ala famille Firia ndende be jabi ko kangama namo ina hawa ina zawama namo ndende be jabi bagama ina bombo ina wama Allahu akbar o grasi ina bombo ina wama namo na famina ya jabi grasi etana malanga beke hay keren bombo be abirin para de camera disi kama photo tane inshallah madi iyo akinna barka madi namo nema madi ajana madi namo mon fera nansera namo heto mutanga batu fanya ba yamin kui kwani gaje to ko batu nyuma ke jami on kono da ala no hunya na barbore na kebe ala na do ko na wulu nyokolo ntambaba ate baba ala ibrahim bangura atana yamin place bi misi mema atala ka jami on place di misil mo lumada ala na masege aga je matege kona aga bini mega soboti aga ke sobotiti ala no jaha kunda ala ni jaha ngolu mili be firi yaja bari nade bango bungo be kerin num kono almuni yiri waxi amam bungo tumo ena ga matuna ji banki bo fan ko jami ngo nya hanyi woti ngo ngande zago alu song na do laka fure woti kebalo alu song ena mo bati be sonta ya lai na khiliti abari bole birinna ala gundo mani da kiliro ka abari ngo bela ya hanke birin dango bela ajina no ngame kene muso hana no jemeto ngude nimmi nga kurota fasabe kona lada hana no bendela nimmi nga banko fasabe na akeda wongo nyanya ko nyale de wonga be fana ko nga da tobe muna tere mbale momodi na naki balon se faida mena tere ma Firia birin la jine be quartier tribi mudiade tribuni tada jina fakara ala gundo madla ka tribini la ni tulo de dami ko bata fa de stadi ko le faram ana hunye na balbore ana do ko na abari nyokolu kana bari me to tinde agulu ba ko to sonta to tinde wolu to sonta to tinde ito sonta namu to tinga na sembe fama ala ka sembo ta ka dia mabaraka dingo to fusade na dun ta dan sai premier imam de Firia min be Firia adam ha mu ito boy musama na man gundo ma de jadi juge min be ha mu ito boy musama procureur min be commandant commissaire préfet journaliste ya na min be ya ne konne fa na ja ala waloma awa ala nu akila kafira ala nu kila koromoto di ala gundo man na kabile bin ala gundo man na kabilo be abata wonna
abatakar faluma na hanno ma me fi da hama yefe ma ni min sano jeedi la ma ita jeedi ama ai ba wannan mai nawa kon kanila kasi hawo marawa ko ni mala kasi mun fi ne to maya a kon se kudo je sai yedi mun nadi dalinta mu wa magule tango mo ba mo wule fara ba dan na ba mo na mu wa wule ba na bebe yenembe na bebe yenembe ga ba fara yulu so di mo wule ko antena la fani ama parce que nda fara wata mbe ya ko na ko fani afa da sai ina ka masembe ini ga ma ji tada ina ka dina mara a tara wonte mba wule so bande bata fani adu ngal fananda na fara bebe na fara be kama mu wa magule ko nga so tanyira ameno fani afa la ka du ngal to budu donc to na binye kuyi wo bunja ko do ala nu akida ka bida ala nun kila ka fe on ka yeso on ga dango alu ngani muta de din kendo wonga yo na ba la sa te la lu so du ala sima ya abale ba ko no ababa le jema digirinte mama ko hambe ke ba kendo ke ba noro nyuma ala mun kende ala sallallahu muhammadu mari muso ala sa ko andon sa ko tigirante to la mandi ambassadeur de la paix Wonna dindi ko min nata ala baba dogo Gracias por el puta familia. Yo, wala tum ko be ko da. Gracias ya boy. Andin ke ba tigidanke min be sigiri ba andin ke ba kun namo kende ba. Ala sago annabi sago. Ko ala sago annabi sago ko dinni ngolu sago. Kom fana ina ta bunya minti. Kaluna awo fa binje na. Wo fa binje na kan. Wo fa binje na ka. Mo fa binje na. Ki bulo ba ko do. Mbade. Yidi mai. Nyindi walu. Ne ko ira me ne radio ku to margo. Hi ko kuma kama la radio la binje. Ina ana lo radio ku. Namo. Afriya be sono. Namo. Itan naga. Namo. Abe mu gamma sono. Namo. Mri mu kasara be na me radio nan ku. Namo. Femur birama friya sono. Namo. Itan nabe. Iyo. Mri khari ge hakana. Nondi. Mri kha ba khi hakana. Namo. Mri kha fo kha gira. Namo. Ina ana mura ba maso. Namo. Na lu ko ne na ko alo bara sende sambo ni. Namo. Ina ala sago annabi sago. Namo. Ifanna ba fri ibara fri ya diri mato. Iyo. Ina ka wa imai wa ma hutan hadi na. Kibe ala gudu. Wa ma jira ko made. Ibe la fila. Wa ma tuba fo de na ko. Allahu akbar. Namo. Wa ma tindiya fo de na. Namo. Iwa ma fri ya fo de na ko. Namo. Kiwa me khadi hom. Namo. Iwa ma ha fo de na ko. Me ko yo wa ma tan ko ma. Iyo. Amma di dira ko konje so ma ama to ha. Namo. Kaya to iwa di hom ma. Iyo. Iwa mbota. Namo. Ala sago annabi sago fansa. Kedi fe mo ha tuba fo de. Namo. Ato ko mutan na. Ato ko mu fan ha de da. Mo fan para mo ko isa mo ha di pare mo bamba ifari. Mo fan sa ifari. Mo fan sa ifari. Namo. Ala sago annabi sago isa. Namo. Mo fan na isago. Abam fari. Mo na isago. Ala sago annabi sago. Mo fan na sago. Ala sago annabi sago ala sago. Iyo, ala bato fara me. Allahumma salli ala Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo yi firin na be. Jama min janna. Yama na kan fafe. Wallahi mata sewa. Bara sewa alai bala mini buduwa. Donni ta sewa men. Danyi muna sewa na kamma. Kanun tele. Kanun tenyinan ya. Bi konta. To ma ke. Kanun te ayin takata. Kanun te ya bara siga. Am so di ma. Na ka gine fi mama nye. Atana fi ma. Wallahi ma ke yene. Mama ke. Merci beaucoup. Kan gidul bata ba ko. Ade bara bariku, Bilal bara bari, Aminata na ka bari. Amma mari ba. Mama di fambara soto. Ngalo. Aji kolo na bita ginara. Jarabe musuta la dilede. Jigo do bi. Yiginde nana.
ni halam homa kaya sa mirima ise silane iga kumane asano ano maba pamiano amano baba ni hajigo la mento iri sa na kama iki ano mane alhamdulillah nansera hakilo le bala hakili nanara ote nansara sare fi makakali kadama mani groupe non sembe go dunia fen fen de kera a sesara baba dunia gili anene man décision ta kili ani haya singe kere mu décision ton adini korto le fa ile sigiri ni kan ba fa décision kan sa de nous kodi ari dime di konton jinara fa ka tongo ina ibara je fara be mo gara ba madi e ko je mo sila ina to mi hiora mo kendo me bele na kila fen be ba ara sese na diri na londo dan Allah kila sallallahu alaihi wasallam londi dan yina na ala ka khairara bade lon nan ba kala londi na kala abi décision wotala a décision sese fa gara say bo lesiki afa ga say bo rego jibril le ba gida mo ma jibril la gora man nakam ni mo kita mo doti ana fin de mi tinde asa konte mo ma yini kala mo me yo ma khore ma o daji ko dobe dala nan daji ko de nan na ala sangi wata ko tune barakeli non de se ko mo ja hande ana mo we ma antina hade se wata mo bara sewa be bulo ba ko mo birim bela gafri ça soutenir mo ga soutenir ma au bout jusqu'au bout je vais parler jusqu'au demain matin ala igundo madi la kani so de kala ma fateno abe bara nyuma min ke kampiri yade haja nene na la grupu nene de kabi kodi ana la grupu di jala nyi so ina siti gundo madi ya wole jala kenya la te wodi ngira wole man wa sallallahu muhammad Nisho mana mana to yare. Waji da kai. Nisho mana mana to. Ya webe ya ba. Ebe ya ba.